Makakita tayo ng iba't ibang isda rito guys. Ayan o. Oh! Oh, kita nyo guys. Sarap yan, paksiw. Oh. Fish? Dami. Lalaki ng isda oh. Laki ng This fish, I think, is better with predators. Yeah, probably. Together, Yeah, yeah. probably. Yeah. With the cold beer. Oh. Oh. So let's go to the next one. Girl, yan ang sabi mo. Wala daw guys. Iyain pa eh. Kita ko to guys. Oh, laki. Grabe. Barakuda ata to guys. Oh, foods. Sarap yan guys pag ano, sweet and spicy. Guys, sweet and sour. Laki. Okay, ano, sweet and sour? Ikaw mag-hero. Ikaw mag-hero. Mag-hero. Ay, grabe na pala At least siya, pinili ako mag-isa lang. Isa lang yun guys, at least pinili tayo ng isang isda. Shoutout dun sa isda na yun, pinili ako. So yun lang, kunin tayo. Pasok na tayo sa Living Ocean. Let's go. Pasok na tayo. Wow. Forward, forward! So ayan, lastly, sa Digital Art Museum naman tayo guys. Magical guys. Ganda guys. Sana lang wag masira yung camera lens ko. Kasi may mga lasers sa ating nakikita. So ayan. Open natin. Wow! Yung sunflower. Grabe guys, para ako naglalakad sa bulaklak. Oh, it's petals now. Sakura. Ganda guys. Ganda guys. Tamang pahinga lang habang nag-aantay sa kanila guys. Astig guys.
guys. Ilang kuwait kayo. Hindi ako nakapag-vlog eh. Ganda eh. Cherish ko lang kasi yung mga moments na ganito. So, kaya parang hindi ako gano'n nag-video. Ganyan. So ayun. Balikan ko kayo. Philippine Biodome. Ayun. Pasok tayo guys. Oh. Oh. What's this? Oh, yak ng isda oh. Init. Oo. Yeah. So ayan na guys. Dito tayo sa So ayan o. May show schedule sila. Ayan yung guys. Check nyo na lang. So ayun. Move on na tayo. Ayun. So, crocodile guys. Gandito, may buhaya. Asan? Ayun. Siya guys oh. Laki oh. Saan nyo? Saan yung laki gagi? Mga ilang bilyon na kaya nakuha nito? Siguro. Ang laki no. Init guys. Oh, start raining. Yeah. Oh, it's just my saliva. Yeah, then I was wondering, what is it? Oh, no. Somebody drooling on it. So maganda pupunta kayo rito. Siguro mga bandang hapon na. Pero may mga activities sila by 11 daw. Oh. Work, Yeah. Ito guys, lapitan natin. Tulog sila guys. Ang daming kadena guys. Oh. Oh. A bird, a little bird. Oh. Tanghali kayo dito guys. Sobrang init dito kasi ano to eh, open area, open space. So, ganda rin hapon. Pero nga habol yung mga parang show nila. Siguro mga 11 meron na. 11 yun eh. At 11 in the morning. Ayun. So may outlet guys. Ayun guys, kakauwi lang natin galing Ocean Park. Pagod guys. So ayun, at miss na tayo ni Simon. Oh, pakita ko kayo ng tricks niya bago tayo mag-goodbye. Oh, Simon, sit. Sit. Wow. Oh. Oh, diba guys? So, paalam.